Halo Sobat MPPL dimanapun berada. Kali ini Manado-Post.id akan membahas persentase penduduk Sulawesi Utara menurut kabupaten kota dan agama, tahun 2021. Dan berikut 6 daftar agama dengan pengikut terbanyak di Sulawesi Utara. 1. Kabupaten Bolaang Mongondo. Islam 61,19%, Protestan 32,49%, Katolik 0,92%, Hindu 5,39%, Buddha 0,01%, dan Konghucu 0,00%. 2. Kabupaten Minahasa. Islam 6,75%, Protestan 85,08%, Katolik 8,09%, Hindu 0,06%, Buddha 0,02%, dan Konghucu 0,01%. 3. Kabupaten Kepulauan Sangihe. Islam 21,28%, Protestan 77,84%, Katolik 0,88%, Hindu 0,00%, Buddha 0,00%, dan Konghucu 0,00%. 4. Kabupaten Kepulauan Talaut. Islam 3,08%, Protestan 93,99%, Katolik 2,92%, Hindu 0,01%, Buddha 0,00%, dan Konghucu 0,00%. 5. Kabupaten Minahasa Selatan. Islam 9,60%, Protestan 87,30%, Katolik 3,03%, Hindu 0,02%, Buddha 0,02%, dan Konghucu 0,02%. 6. Kabupaten Minahasa Utara. Islam 19,37%, Protestan 73,52%, Katolik 6,99%, Hindu 0,08%, Buddha 0,03%, dan Konghucu 0,00%. 7. Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Islam 88,54%, Protestan 11,33%, Katolik 0,11%, Hindu 0,01%, Buddha 0,01%, dan Konghucu 0,00%. 8. Kabupaten Kepulauan Sitaro. Islam 3,31%, Protestan 95,93%, Katolik 0,73%, Hindu 0,01%, Buddha 0,02%, dan Konghucu 0,00%. 9. Kabupaten Minahasa Tenggara. Islam 17,92%, Protestan 81,07%, Katolik 1,00%, Hindu 0,01%, Buddha 0,01%, dan Konghucu 0,00%. 10. Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Islam 93,58%, Protestan 6,13%, Katolik 0,09%, Hindu 0,19%, Buddha 0,00%, dan Konghucu 0,00%.
11. Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Islam 71,50%. Protestan 26,58%. Katolik 1,91%. Hindu 0,01%. Buddha 0,00%. Dan Konghucu 0,00%. 12. Kota Manado. Islam 30,87%. Protestan 63,03%. Katolik 5,22%. Hindu 0,18%. Buddha 0,64%. Dan Konghucu 0,06%. 13. Kota Bitung. Islam 36,57%. Protestan 59,82%. Katolik 3,32%. Hindu 0,12%. Buddha 0,15%. Dan Konghucu 0,02%. 14. Kota Tomohon. Islam 3,67%. Protestan 73,00%. Katolik 23,22%. Hindu 0,02%. Buddha 0,08%. Dan Konghucu 0,01%. 15. Kota-kota Mobagu. Islam 85,18%. Protestan 13,15%. Katolik 1,13%. Hindu 0,40%. Buddha 0,14%. Dan Konghucu 0,00%. 16. Provinsi Sulawesi Utara. Islam 31,79%. Protestan 63,02%. Katolik 4,43%. Hindu 0,60%. Buddha 0,15%. Dan Konghucu 0,02%.